سلام انقع بدحان نابزازا وشدم يوتيوب channel بدحان مصاخم لومي هيوتكا خيرو زخلو 30 مخرتات كنرينا زوم مخرتات كاب طببن تمكرون عبيتي اتحساسباتات نستوسد ايوم كساب مودعتا مسانا اندحر صنيحكم حدا وي كاون لعلي هيوتكم كغير سلازخيل حساب كترخو تخلو يخم مبار غزي عينا باخن ناب 30 مخرتات نقطو نجمر مخري حدا غزيخا أخبر غزي كاب كل خبر هفتو إيو جنزب كتركب تخيل حلاف جن فتيمو أي ملسن عود سبات نغزيهم بطنقاقا يتقاملو نفسو وكف معالتي نعلام زغربو وسرح يسرحو غزيهم بزي تقمي أي باخنون نسخاون معالتاو بمدل انت جميركا هيوتكا ببقرو كغير يخيليو حقي كلتا قدمي مزدراب أستنتن قالاتكا خنفلاطا يوم حسابكا مسوصو كنملسوم ينخلل سلاذ قدمي مزدرابكا تزاربو ነገር ከተስተውዕል ክትቀለለካ بقطع ወይ بهتت سمعت تزاربكا يقال حدا سب ጎዲ ይኽእል እዩ بጥበብ ተዛረብካ ይቃል ግን ልብ ይሃንጽ አኽብሮት ይፈጥር ጽቡቕ ዝምድና ድማ ይስፍሕ ምዕራፍ 3 መዓልታዊ አንብብ ምንባብ አእምሮኻ ይዕብዮ حساباتካ ይስፍሖ ካብቶም መከሮ ካልኦት ሰባት ድማ ክትመሃሪ ይኽእለካ حدا ጽቡቕ መጽሓፍ حدا መምህር እዩ ዋላ ደራሲኡ ኣብዛ ዓለም ስለዘየሎ ዕውታት ሰባት ምንባብ ኣብ መዓልታዊ ልምዲ ይጥቀምሉ እዮም መዓልታዊ 10 ወይ 15 ደቂቃ ምንባብ እኳ ድሕሪ ግዜ ዓብይ ፍልጠት ይውስኸልካ እዩ ዘክር መጽሓፍ ዘየንብብ ሰብ ኣብቲ ከንብብ ዘይኽእል ሰብ ብዙሕ ፍልልይ ኣሎ 4 ካብ ጌጋኻ ተምሃር ጌጋ ምግባር አካል ህይወት እዩ ጌጋ ዘይገበረ ሰብ የለን እቲ አገዳሲ ነገር ግን እቲ ጌጋ ደጋጊምካ ዘይምድጋምን ካብኡ ትምህርቲ ምውሳድን እዩ ብዙሓት ዕውታት ሰባት ናብ ዓብይ ዓወት ቅድሚ ምጽሖም ብዙሓት ጌጋታት ገይሮም እዮም ግን ተስፋ ቆሪጦምን ኣይተሸነፉን በቲ ኩነታቶም ካብ ነብስ ወከፍ ጌጋኦም ተማሂሮም ናብ ቅድሚቶም ቀጢሎም ንስኻ እውን ምስ ተጋጋኻ በዓልኻ ይትፍረድ እቲ ጌጋ እንታይ ከም ዘምህረካ ሕተት ነቲ ትምህርቲ ድማ ኣብ ህይወትካ ኣተግብሮ ግን እዚ ግን ክትዝክር ኣለካ ጌጋ መወዳእታ ኣይኮነን እንተ ተማሂርካሉ ሓድሽ ዝሓሸ ነገር ኣብ ህይወትካ ክመጽእ እዩ 5 ምስ ጥበበኛታት ተሓወስ ሰባት ኣከባቢኻ ዘለዉ ኣተሓሳስባን ህይወትን ይጸሉ እዮም ምስ ጥበበኛታት ዝወዓለ ዘድልዩ ሰባትን ምስ ተሓብር ሓድሽ ሓሳባትን ትምህርታትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ሰብ ካብ ከባቢኡ ብዙሕ ይመሃር ስለዚ ብተስፋን ብጥበብን ብጻዕርን ዝመልኡ ሰባት ምስ ተቐርብ ንስኻውን ካብ ዝሐሸ መንገዲ ትኸድ እቲ ብሉጽ ሕብረትን እቲ ካብ ሓደ ዝመሃረሉ እዩ ጥበብ ክትረክብ ጥራይ ዘይኮነ ንስኻውን ካልኦት ጥበብ ኣካፍል 6 ባዕልኻ ኣኽብር ቅድሚ ካልኦት ሰባት ከኽብሩኻ ንስኻ ባዕልኻ ክትከብር ኣለካ ክብረት ንርእስኻ ማለት ንሓይልኻ ክትልምንን ዋጋ ምፍላጥን እዩ ባዕልኻ እንተ ኣኽቢርካ ሰባት ንዓኻ ብኸመይ ክሕግዙኻ ትመርሕ ትኽእል ኣይትፍቀድ ሓደ ሰብ ዋጋኻ ከም ዘይብልካ ከም ዝስምዐካ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ዕግበት ግን ኣይኮነን ርእስኻ ምፍላጥን ብኽብሪ ምንባርን እዩ 7 ንቃላትካ ሓላፍነትን ውሰድ ቃላትካ መለለይ ባህርያትካ እዩ ሓደ ሰብ ብቃሉ ይፍለጥ ስለዚ ዝበልካዮ ኩሉ ክትፍጽሞ ምኽኣል እምነትን ኣኽብሮትን ይፈጥር ብቐሊሉ ቃል ምእታው ግን እምነት የዳኽም ቅድሚ ሓደ ነገር ምእታው ክትፍጽሞ ትኽእል ኣስተንትን ሓላፍነት ምውሳድ ማለት ጌጋ እንተገበርካውን ጌጋ እዩ ኢልካ ምቕባልን እዩ ስለዚ ጌጋ ክትገብር ከለኻውን ጌጋ ከም ዝገበርካ ክፍለጠካ ክኽእል ጥራሕ ኣለዎ ዘክር ሓደ ሰብ ብቃሉ እምነት ይሃንጽ ብተግባሩ ድማ ያረጋግጽ 8 ኣይትተሓዋወስ ምስ ኩሉ ኣብ ህይወት ኩሉ ክቆጻጸረካ ኣይኽእልን ሓደ ጥበበኛ ሰብ ክትቀይሮ ዝኽእል ነገር ክትቀይሮ ስለዘይኽእል ይፈልጥ እዩ ኩሉ ነገር ብሓሳብካን ብልብኻን እንተ ተሸኪምካ ብጸቕጢ ይወስደካ ሓደ ክንደዚ ግዜኻን ጉልበትካን ኣብቲ ትቀይሮ ትኽእል ነገር ኣውዕሎ ሓደ ኩሉ ግዜ ዝሐሸ ኣይከኣልን እቲ ኣገዳሲ ነገር ብጥበብ ምምራጽ እዩ 9 ትዕግስቲ ኣማዕብል ትዕግስቲ ናይ ዓወት መሰረት እዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ብሓደ መንገዲ ኣይውጻእን ግዜን ጻዕርን ተፋይነትን ይደሊ ብትዕግስቲ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ጸገም ኣይስበርን ውጽኢት እንተ ደንጎየ እውን ኣብ ዕላምኡ ይህነጥ ሓደ ዛፍ ንኽዓቢ ግዜ ከም ዘድልዮ ህይወትካ እውን ንኽልወጥ ግዜን ትዕግስትን የድልዮ ዘክር ትዕግስቲ ማለት ምጽባይ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ትጽበ ብትጋህ ምቕጻል እዩ 10 ንጥዕናኻ ኣይትረስዕ ጥዕና እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ እዩ ግዜን ንብረትን ክትረክብ ትኽእል
ጥዕና ግን እንተጠፊኡ ኩል ነገር ከቢድ ይኸውን ንሰውነትካ ብፅቡቅ ምሕላው ፅቡቅ ምግቢ ምብላዕ እኹል ዕረፍቲ ምርካብን ንኣካልካ ምንቅስቃስን ምግባርን ጥዕናኻ ይሕግዝ እዩ እቲ ዝሐሸ ህይወት ማለት ግዜ ጥበብ ዘለዎ ህይወት ኣይኮነን ብጥዕናን ብሰላምን ክትነብር ምኽኣል እውን ኣገዳሲ ነገር እዩ ዘክር ጥዕናኻ ከቢርካ ሓሉ ምክንያቱ ንሓሳብካ ንዕላማኻን ዝድግፍ ሓይሊ ንሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ 11 ንዕላማኻ ኣጽንዕ ሰብ ዕላማ እንተዘይብሉ ከም መርከብ ዘይብላ ኣንፈት እዩ ዕላማ እቲ ዝደልዮ ቦታ ዝመርሐካ መንገዲ እዩ ንሽቶኻ ዕላማ እኳ እንተኾነ ብተኸታታሊ ምስ ትሰርሐሉ ዓብዪ ውፅኢት ምምፃእ ይከኣል እዩ ኣገዳሲ ነገር ግን ኣብ ዕላማኻ ፀኒዕኻ ምቕፃል እዩ ኣብ መንገዲ ፀገማት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ፀገም ንዕላማኻ ከም ተሓድግ ምክንያት ክኸውን የብሉን ዘክር ዕላማ ምስ መንገዲ ይፋለጥ ብትዕግስቲ ድማ ናብ ዓወት ይብፃሕ 12 ቅድሚ ምውሳንካ ሕሰብ ኣብ ውሳኔ ህይወትካ ክቕይር ይኽእል እዩ ስለዚ ቅድሚ ሓደ ነገር ምውሳን ሳዕቤቱን ውፅኢታቱን ብምሕሳብ ጥበብ እዩ ብቕልጡፍ ስምዒት ተወሰነ ውሳነ ሓደ ሰብ ክትዕሶ ይኽእል እዩ ብህድኣትን ብጥበብ ዝተወሰነ ውሳነ ግን ናብ ዝሐሸ መገዲ ዝመርሕ ጥበብ ሰብ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ሕቶ ይሓትት ነዚ ዝወሰዶ ውሳነ ኣብ መንገዲ መጻኢ ኮይኑ ድማ ህይወቱ ከንቆላልፎ ይኽእል እዩ ዘክር ሓደ ደቂቓ ምሕሳብ ብዙሕ ግዜ ምጥዓስ ይበልፅ 13 ንምፍላጥ ሕተት ሕቶ ምሕታት ድኽመት ኣይኮነን መልክዕ ጥበብ እዩ ዝሓትት ሰብ ዝሐሸ ፍልጠት ይረክብ ኣተሓሳስኡ ድማ የስፍሕ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሕቶ ይመርሑ ነገር ግን ሓደ ሕቶ ናብ ሓደ ሓድሽ ርድኢት ክመርሕ ይኽእል ሓደ ጥበበኛ ሰብ ኩሉ ዝፈልጥ ኣይሓስብን ኩሉ ግዜ ድማ ክመሃር ይደሊ ስለዚ እቲ ዘይፈልጦ ንምፍላጥ ሕተት ካብ ተመክሮ ድማ ተምሃር ዘክር ሕቶ ዝሓትት ሰብ ሓደ ግዜ ዘይፈልጥ ነገር ይፈልጥ እዩ 14 ካብ ሕሉፍ ኣይተንበር ሕሉፍ ተመክሮ እዩ መኖርያኻ ግን ክኸውን የብሉን ኩሉ ሰብ ዝሓለፈ ጌጋን ሓዘንን ፀገማትን ኣለዎ ግን ህይወት ኣብ ቀጻሊ እያ ትኸድ ኣብ ሕሉፋትካ ትምህርቲ ውሰድ ግን ብኡኡ ኣይትተኣሰር እቲ ዝሓለፈ ክትቕይሮ ይትኽእልን ነቲ መጻኢ ግን ብምርጫኻን ብተግባራትካን ክትሃንፆ ትኽእል ኢኻ ሓደ ጥበበኛ ሰብ ንሕሉፍ ከም መምህር ይጥቀመሉ ከም ሰንሰለት ገይሩ ግን ኣይሕዞን ዘክር ሕሉፍካ ታሪኽካ እዩ መጻኢኻ ግን ኣብ ኢድካ እዩ ዝውሰን 15 ስምዒትካ ተቆጣጠር ስምዒትካ ክፋል ህይወት እዩ ሓጎስ ቁጣዕ ሓዘን ፍርሕን ኩሎም እዞም ዝሰምዓዮም ነገራት እዮም ግን ሓደ ሰብ ብስምዒት ክቆጣጠር ይኽእል እዩ ብቁጣዓ ወይ ብስምዒት ጥራይ ዝተገበረ ውሳነ ብድሕሪ ግዜ ከጣዓስ ይኽእል እዩ ግን ብህድኣትን ሓሲብካ ትውስነ ውሳኔን ግን ዝሐሸ እዩ ዝሐሸ ምርጫ ዝሐሸ ውፅኢት ድማ ይህብ ሓያል ሰብ ማለት ቁጣዕ ዘይስምዖ ኣይኮነን ስምዒቱ እናተሰምዖ ብጥበብ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ዘክር ስምዒትካ እናተቆጣጠርካ ህይወትካ ብኣግባቡ ትመርሕ እምበር ብስምዒታትካ ኣይትምራሕን 16 ሰነፍነት ኣርሕቕ ሰነፍነት ካብ ሓደ ዕላማ ናብ ካልእ ዕላማ ከይበፅሕ ዝዓግቶ ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክሰርሑ ዝግብኦም ነገር ንምብፃሕ እናበሉ ይሰናኸሉ ዓወት ግን ካብ ንእሽቶ ተግባር ይጅምር ዋላ ንእሽቶ ስጉምቲ ብመዓልታዊ ትጋህ ምስ ተዓዳኻ ድማ ዓብዪ ለውጢ የምፅእ ሰነፍነት ትስስር ትፀብእ ኣይትበል ብተግባር ጀምር ሓደ ስጉምቲ ሎሚ ካብ ዝኾነ ሓሳብ ፅባሕ ይሓይሽ 17 መዓልታዊ ንእሽቶ ስጉምቲ ውሰድ ዓበይቲ ዓወታት ብሓደ ስጉምቲ ጥራይ ኣይህነፁን ብዙሕ ሰብ እቲ ዓብዪ ለውጢ ካብ ንእሽቶ ነገር ይጅምር መዓልታዊ ቁሩብ ግዜ ንምምሃር ንምስራሕ ወይ ንምዕባል እንተ ወፊርካ ድሕሪ ግዜ እቲ ውፅኢት ክትርኢ ኢኻ ብሓደ መዓልቲ ሙሉእ ህይወትካ ክትቕይር ኣይትፀብእ ንእሽቶ ስጉምቲ ግን ተኸታታሊ ውሰድ ናብ ዓብዪ ዕላማ ይመርሐካ ዘክር ንእሽቶ ስጉምቲ ሎሚ ዓብዪ ለውጢ ፅባሕ ክፈጥር ይኽእል እዩ 18 ኣብ ፀገም ዕድል ድለ ኣብ ፀገም ዕድል ድለ ኣብ ህይወት ፀገማት ክመፁ ተፈጥራዊ እዩ ግን እቲ ፀገም ኩሉ ግዜ መወዳእታ ኣይኮነን ሓደ ሓድሽ ዕድል ክህብ ይኽእል ብዙሓት ዕዉታት ሰባት ካብ ዝኸደ ኩነታት ተመክሮን ሓዲፎም ኣዕብዮምን እዮም ኣብ ክንዲ ስለምንታይ ኣጋጢሙ ንምባል ኣብዚ እንታይ ክመሃር ይኽእል ኢልካ ሕተት ፀገምን ኣተሓሳስባኻን ክዕብዮ ንጥበባትካ እውን ክውስኖን ሓይልኻን ክጥንክርን ይሕግዝ እዩ ዘክር ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ኣብ ነብሲ ውሽጢ ክወከፍ ፀገም ሓይሊ ዕድል ክህሉ ይኽእል እዩ እቲ ምርኻብ ግን ኣተሓሳስባኻ ይውስኖ 19 ንስድራኻ ግዜ ሃብ ስድራ እቲ ዓብዪ ሓንጎስን ፀገምን ምሳኻ ክፀንሕ ሃብቲ ክህልወካን ዝገብርን እዩ ፍቕርን ክብርን ክህልወካ ዝገብርን ሓሳብን እዩ ብዙሕ ሰብ ምድላይ ስራሕን ገንዘብን ተፀሚዱ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ግን ናይ ስድራ ግዜ ይርስዕ ገንዘብ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ ግን ሓቀኛ ርክብን ፍቕርን ክትትክእ ኣይትኽእልን ቁሩብ ግዜ እኳ ምዝራብ ምስማዕን ምኽፋልን ሓያል ዝምድና ይሃንፅ
ذكر سدرا جزاها يوم زدولي تراي حجز كايكونن 10 عسرة سبات بخبري حز كل سب زي كمان نوتو تمكرون خبر سبيو غالوت بخبري محاس مالت حساو مسمع سمعيتاتهم مخبارم بطبق لب محواسنيو لسبات كم نسخة تحجزهم تفتنكا الحشي زمدنان امنت انتهنت كبر نسب تراي ايكونن زهب نسخاون كبر سب كم زخونكا يرئي حدت أبنيا سب حيالات تراي زي يخبر نخل سباو زخبر خون أي خلن ذكر كبرين خالوت التهوئيو نجرجن بزح كزي تمليسنا بها أي متزن إسران حدن كنعناها أي تشت كنعنا أتي مسارة أمنتي سبات نعاها كأمنوز غلو فرقي من بارن بحق من بارن بقنعنا مسرحاني حدث نحطير جزي بحصوت وي بمثلال زربح كمسلي خليو جن امنت مستفقه كملاس اصقاميو كنعنا مس كالوت تراي زي كون مس بعل خاون حقنيا مخاني تي تامنلو نبر بتغبرات كايري ذكر حبرتك تركب تخيل جن زطفه امنت بقليلو اي ملسن عسران كلتن تحوت كن تحوت حدث كاب زب زلو عبي صقايو فلطت غلبت وي كعن عوت نهلو كاون خالوت بخبري محواس اي طبب تحوت سب كاب كل سب كمهاري خليو سلا زلو اي حبانن سلا زغودلو دما اي سبرن دخمت تخنتن ايكونن حيلي راسخا امين كان خالوت كتنبر مخاليو ذكر حدا زاف بزياده مس فري زهلو يدنن حدا طبنيا سبون بزياده قوت مسخون تحوت يخون عسران سلستن نغنزبكا بطبب احلفا ገንዘብ ኣብ ህይወት አገዳሲ እዩ ከመይ ግን ከም እትጥቀመሉ ዝያዳ አገዳሲ እዩ ሓደ ጥበበኛ ሰብ ገንዘቡ ኣብ ጥቕሚ ነገራት ይውዕሎ ኩሉ ዝረኸብካዮ ነገር ብቅጽበት ምጥፋእ ኣይግባእን ቅድሚ ምግዛእ حسب ነዚ ነገር ኣድላይ ድዩ ወይስ ኣድላይ ኣይኮነን ኢልካ ደጋጊምካ حسب ገንዘብ ንምዕማይ ፍልጠትን ምድላውን የድልዮ ቁጠባ ምምሃር ብጥበብ ምጥቃምን ናብ ዝሐሸ መጻኢ መርሖኻ ዘክር ገንዘብካ እንተ ተቋጢርካዮ ንስኻ ዝመርሖ እንተ ዘይተቋጢርካዮ ግን ክመርሐካ ይኽእል እዩ 24 بسرعة تزارب حدا سب بقالاتو تراي زي كونه بتغبراتو يزفلت صبوق سرح كاب صبوق ضربا زحشه ملأخت لو حدا علامان تحليكا تغبراتك اري سبات نتي تبلو تراي ايكونن زامنو نتي تغبرو يوم دريو تغحبتو فاينت سرح مزاي خدما بعلو خزاربيو ذكر قال ايترسل صبوق تغبار جن نوح يو زنبر 25 فرحي ايتكل فرحي أب هيوت كل سب سمع نجاريم جن فرحين علامها خيط وتزح انقفاتون خوني يقولون بزح السبات بسنك فرحي حدشت نجارات كيف التوني يطرفوا جن عوض بزح جزي كام فتان كاب كي جارني يزمت حدت أغنيا سب فرحي اللو تغنون كغطلي فتن مغنياتو فرحي نمن بار زي كونه نمعواله سكرون لكاف ذكر زي تفتنو نجار فتيمو أي تفلطون فرحي أي تتكل علامة خادمة صعب معراف 26 بقطالي تمهر ممهر أبيت تمرت تراي زودا نجار يكونن هيوت بعلا ممهرن بيت برتنيا حدث بقطالي حدش نفلتاتن يو دلي أتحساسو يعبي حداش تعدلاتن دما يركب هم مصحفتن سباتن كاب تمكرن تمرت موسادي قال علم بقطالي تغير لنا سلازي حدا طبابنيا سب نصبح كيصبي لومي كمهر يجمر ذكر زمهر سب يعبي زي يقارط ممهر جن اب حدا درجه يترف معراف إسران شوعتن تخرتك أي تبتن تخرت ناب علامة هذا بصحيل إيو حدا سب بزح نجارات كجمر يخيل إيو كن تخرتو أنت تواتاتينو سيت كركب يخوضو إيو أبتي أجندا سيت راي تخرت جبر نجزي خان قلبت كان أبزي متقام نجار أي تبخنو عبيتو سانتات بتخرت تخاتات السعرني مطو حدا نجار بسرعتن مستكاتاتلو عدل هيوتك يوسخ ذكر قلبتك أبو زح نجار أي تبخن أب حدا علامات راح أذكر معراف 28 تسفى أي تقرأت أب هيوت أجمعتن فتناتن كموت يخل اليوم حدا سب كاب كبير كناتات قوى تسفو انت حليو ناب قدميت قبات يخليو ودكات مودات يكونن حدا ممهرينو بزحات عوتات سبات قدمي عواتهم بزح جزي تفتينهم يوم سلاز فلنا يوم جن بتسفى زي مقراطهم يو أب تقام جزين علامة خازكر بتعجز تقتل امناتات كاي تدفئ ذكر تسفى زلوو أب تسلمات ون يبرهيو أب منقد يخركبون تخيليها معراف 29 ملكام لمدي هنت صبو سنة مقبار تكبر هيوت
بزتدጋገምካዮ ተግባራት ትህነጽ መልካም ልምዲ ንእሽቶ እኳ እንተኾነ ብቐጻሊ ምስ ትገብሩ ዓብይ ለውጢ የምጽእ መዓልታዊ ምንባብ ብግዜም ስራሕ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ መሓዘን ድረስኻ ምዕባልን ካብዚኦም ህይወት ዝቕይሩ ልምድታትን እዮም ሕማቕ ልምዲ ብቐሊሉ ክጎድእ ይኽእል እዩ መልካም ልምዲ ግን ንመጻኢኻ ይሃንጽ ስለዚ እቲ ክትባኽኖን ትደልዮን ክትሕግዞን ልምዲ ምረጽ ዘክር ንእሽቶ ልምዲ ብዝገበርካዮ ዓብይ ግቢ ለውጥን ምምጻእ እውን ክጠቅም ይኽእል እዩ ምዕራፍ 30 ከምዚኦምን ካልኦት ቪዲዮታትን እንድሕር ክመጽኹም ትደልኹምኩም ክቡራትን ክቡራንን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገርኩም ቤተሰብ ኩን ኢኹም ሰላም